wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tuftahu abwabus samawatil aliyah wa bidzikri anbiya'ihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama, para kiai, para asatid wal asatidah sebadan kula muljaakin. Wa akhusu bidzikri ila akhinal karim Agus Muhammad Jirjir ibni Syekh Inanir Rahman sebadan kula muljaakin. Ndak sedayana para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekak dimai dalam siang mangken badan kaula sareng panjenengan sedaya bisa hadir dalam kaento majelis dalam rangka hol li sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Majelis kereng tua ndak guru-guru kula sareng panjenengan sedaya. Langkong-langkong majelis gak dintoh kerem tua dak rek sepoten kaula sareng panjenengan sedaya. Umumnya dak para arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati fi jami'il jihad. Moga-moga ponapas bocah mulai awal ngantos akhir moga-moga terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Badan kaula sareng panjenengan sedaya serabu pada nang kento majelis fa insyaallah kelaban keyakinan kita dengan iktikad kita yang betul kita akan mendapatkan barokah dari majelis kak dintoh. Amin amin Allahumma amin. Para rabu sebadan kula muljaakin kula gelek nek nang mobil muka-muka kitab makanya baca akin bi kula. Cuman begitu saya mutolaah, saya perlebar keterangan bodan dalam kitab, eke ento nerangaki dalam masalah orang kak dintoh, abang tibi adzikir dek Gusti Allah, abang tibi banyak maca tasbih da ajunipun Gusti Allah. Ini beda porsinya sendiri-sendiri. Dan kadang orang Madura kak dinto keduan debu engkau lo dateng dek majelis zikir engkau lo antara ke manakib arapa tang pikiran ki sompek deki engkau mulai jempur tangate lo usai sorong engkau dateng jibi maka dek nyor manis. Ini kesimpulan saya setelah dan kula mecah badan kitab karangipun Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sabit.
Baca akini sareng den kula sesuai dengan apa seede buaki sareng den kula menyebutkan ayat Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Den kula ngolote bodho nang kitab tafsir ke emak saos pasti di sana dalam oleh nafsir lafat dzikran katsira ay ghaira muqayyadin biwaktin au zamanin. Orang enggak ada Gusti Allah ni kecek bektoh. Engkau deki mong jember tangate engkau adik kira. Engkau mong hari Minggu deki dateng ada nyor manis. Engkau mong malam Jumat dateng ke manakib. Ini ketafsiran dzikron katsira. Neng kentok eda buaki menyinggung masalah orang yang berzikir kepada Allah. Dalam kitab nek eda buaki at-tasbih wa nahwuhu. Ai minal dzikri. Napa saos? Tasbih dan kaulah sareng panjenengan. Maca tasbih dan kaulah sareng panjenengan da ajunipun Gusti Allah. Baik itu berupa zikiran cek lakar sebut lagi wa nahwuhu ay wa nahwu tasbih. Napa saos? Mong den kula ngarteke wa nahwuhu niki bener pas masalah zikir saos. Kullu ma yatadammanul khair, setiap kon lakon sekadi kon lakon nek ngandung kebagusan nek kelakoh. Siwal wajib. Saya coba kena kita benar wajib. Mungkin wajib. Bagaimanapun kudu biampan lemba bekto kudu ikelakoh. Napa dibuat kena kita? Ini kisah kebiasaan kula dan dalam mobil. Kula sampai amator dek kanci kula nih. At-tasbihu wa nahwuhu minal fakir afdalu minal ghani. Abang teliti takbir ni dah. Maca tasbih adzikirah orang sefakir. Nika lebih utama daripada maca tasbih orang sesoki. Kentimen. Kula gelak mator dak kanca kula. Berarti mau orang soki lo usah zikir, Gus. Tetap nengka entong ngangkui lafad afdol. Pada biya Gusti Allah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ngangkui tabdil benih hasanu lagi. Jadi kedudukan manusia aja ambukan hasanu saos. Wis pokok engkok dadi orang sebagus. Harus ditingkatkan dadi orang selebih saya. Karena di situ dibunuh Gusti Allah ngangkui ahsanu. Benelia beluakum hasanu bener lagi. Bodek ento hasan tukang cokor. Kulang pa cokor nih kaki. Makanya nyaman iki. Mun dadi kiai nek kepokong bededoli cemes kabeh iki. King nakalan hasan iku mau cokor majer. Kion, melok ngantuk nih iki. Anapa? Tasbihnya seorang fakir ini lebih afdol daripada tasbihnya orang sesoki. Li'annal matlub minal fakir al-adhkaru wa nahwuha. Anapa illata? Likillati malihi. Mong orang fakir. Makanya nang neka debu ni kalau sebutaki bener wat at-tasbihu wa nahwuhu minal miskin bener lagi. Kedudukan orang miskin ni lebih atas dari orang fakir. Al-fakir man laisa lahu malun wala kasab. Seekor orang fakir ni kalau andi dunia lo andi kelakuan. Mong orang miskin andi dunia andi kelakuan tapi lo nyoko ni kemiskin. Makanya gula nang mobil biku lek ngenangan. Ana pedebu ni minal fakir. Orang fakir ni kalau andi apa-apa. Makanya merenges jadi orang fakir. Sampai dipun Rasulullah kadal fakru ayyakuna kufron. Fakir ini bisa ditiaki orang ini semak dia ke kafe. Kenapa? Gampang.
kalah orang fakir gampang pokok beri hari terus apa. Makanya Rasulullah tidak pernah berdoa Allahumma hyini fakiron, tapi Allahumma hyini miskinan wa amitni. Makanya kadang-kadang kula mau bareng pengajian tore lo kiai lo serak abois mengelakar ong kuno rok sunnatur rasul adu pada bi Kanjeng Nabi. Mangkula bunten kian. Dubune Kanjeng Nabi Allahumma hyini miskinan wa amitni. Kalau soki kalau gue sepeda motoran terus iki. Makanya memang pada orang ada bu masalah bid'ah sora dua nikah. Saya ngocak molot bid'ah sora dua nikah. Mbok ngelakan norok sunnatur rasul torok dua Kanjeng Nabi. Allahumma hyini miskinan wa amitni. Tok kira boron apa? Cereng kita ro agenti alpat ambil. Kita gelak iki. Lampun terus terang bae kula niki. Pon karena yang dituntut seorang fakir selo andi panapa niki dikir nek lebih molja merkena abang tibi mong abri ane kalau andi bes makana wal baqiyatus solihatu khairun nang kitab tafsir napa wal baqiyatus solihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah ini tafsir wal baqiyatus solihat. Tapi bener debu ni kemong pahlo andi, andai kata pahlo andi sama sekali. Memang iya kalau memang tidak punya, faktiru bidzikrillah, pebanyak macam zikir dari Gusti Allah. Tapi bener pas morgen orang fakir bahai beri bi orang kita tetap predikatnya fakir yang adikir tok, lo gelem nyombong tak alem ibu ni kegelero. Was-shadaqatu nikah. Makin dikuliah. Was-shadaqatu minal ghani. Minal ghani ini ka al-ghani ini ka orang. Mong al-ghina ini ke sifat soki. Afdalu min nahwil adhkar likathrati malihi. Ini kadang-kadang yang banyak persepsi orang-orang. Sodakon orang soki. Sodakon orang sebanyak tujuan. Itu lebih utama daripada berzikirnya orang yang kaya. Kenapa? Likathrati malihi. Tapi jangan diambil kesimpulan wis pokok-pokok engkau abri-abain, engkau lo atro dateng ndak majelis zikir. Ini kekeleroh. Paham gi? Tong kadang keng nyombong tok. Alah padha bain kok nyombong majelis zikir mah kalau dateng. Keleroh lain, apolong bilo apolong lain. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah kalau kita mau apolong. Jaga belandasan usalun rajo keding kroma lain. Lo pa dugut margur ketibi di along polong. Iki mau hampan tuane ketibi manti. Tuan orang apolong. Ini salah satu pasti ada yang diijabah oleh Gusti Allah. Mungkin biti ben gue lebih hampan lo kira bisa serius ajiling HP iki. Jagelek. Kalau terus terang, sao sih? Karena apa? Karena yang saya utarakan memang bedenang dalam kitab. Yadullah ma'al jamaah. Dewe pun nang kitab napa? Nang kitab Mausu'atul Khutaba wal Mursyidin. Alaikum bil jamaah. Fa innaha hablullah. Netepe bang di along polong. Fa innaha hablullah. Sebab orang along polong menang ke orang gelak aja tampar saya langsung dak Gusti Allah. Mau ku lebih hampan gitu, lo bisa. Jadi kalau lebih ampan atawassul bain ki parlo thumma ila arwahi masyayikhina. Kira apa tak? Ke petoro ada guru-guru kalau lebih mangkat ke TV banyak kelutu saya kalau lebih ampan. Saya ngajak andi dalil lah pada bain suara negosi nung jelaskan nak. Lo pada apolong bilo apolong. Engki. Tuan saos Allahumma hsyurna ghadan fi zumratihi. Tetap ku lebih hampan ni ketero along polong. Yang biktiban lain. Kadang-kadang kula nika mong lah masuk acara jauh. Orang gut margut nang compong. Bener salah bener nang siting Roma nah. Lain lagi. Tetap debu nika ngangkui ma'ah. Ngangkui muta'addi ma'ah. Ya Allah, Allahumma hsyurna ghadan ma'ahu. Gina punten.
along polong bi orang sesoleh. Mong ketibian apa lo? Sengak di. Ambali kepada debu Kak Dintoh. Kenapa sodakohnya orang yang banyak hartanya ini lebih afdol? Ketimbang memperbanyak zikirnya. Engki berkena abang tibi ini mampu. Tapi jangan diartikan mengkok lebih saya nyombong. Mang kalau dateng lo papa. Tetap meskipun orang kaya, abang tibi lebur bersedekah, berenge kelaban berzikir, nih kelangkong saya nggak di, kalau mau neka seporah. Tujuannya kita berkumpul di dalam majelis zikir kak dinton kenapa? King teron aku lebih hampir kenapa? Tero andiah neroh kon lakon orang sesoleh. Nah berdebui almarhum Yerori. Wa hasbuna minal ittiba' i'tiqadul haqqi bi ibadillahi sholihin. Si andi i'tiqad sebener de orang sesoleh. Mong la andi i'tiqad sebener napa debui almarhum wal ijtima' ma'hum. Gelem apolong. Sang la apolong wal iktida'u bihim. Didi aku lebih bisa biampean bisa neroh. Mong kapi lo agar kuat kulo biampean ki. Tojuk telo jam lo aguli. Yang kulo biampean tawaru kanan tawaru kiri ki. Napa boleh mau sandi kolesterol empon ki. Andi asam urat saguli lo agentang untung ki. Wal ijtima' ma'hum. Sang lem ijtima' ma'hum baru kulo biampean ede buah ki wal iktida'u bi. Mong lo gelem apa long katina apa kulo biampean oning cara ulama salafun soleh. Dek remacaran orang-orang selambak begitu toju, begitu atikir. Lebih kula iarten apa? Kela engenangan bi kula orang adzikir. Pebeli dek kedebipun Gusti Allah kathiron ay ghairu muqayyadin bi waqtin aw zamanin. Orang enga ada Gusti Allah. Ni kalau ada ente engkau deki mong jember tang ate engkau ada tengah. Deki engkau mong andiri ya. Kok ada tengah. Cak dente ki adzikir ni ka fi kulli waqtin wa zamanin. Pita mong apa jam? Kalau kita sholat beda. Mong apa jam tetap beda-beda tonah. Mong kulo biampan kilo bejana duhur apa jam duhur tetap lo mong wajib. Makanya sampai bedenang kaidahnya kenapa? Wujudu syarti yalzamu wujudal masyrut. Mong syarat ni kebedah, masyrut ni syarat orang apa jeng ni kenapa? Qatu zawalu syamsi mong duhur. Ni ke syarat. Mong lebeda zawalu syamsi baru masyrut arabah bejang duhur ni ke wajib. Mungkin kalau petok mang kalau wajib saya harus apa jeung duhur. Lo neng mengonoro lain ini gitu. Artinya apa? Membikulah saya perlebar napa? Mong orang fakir. Otomatis orang fakir ini kebanyak sosana. Nggih. Meskipun dalam keadaan susah bagaimanapun, saya tidak melihat masalah keafdoliannya. Tetap nggih. Fakir atau besoki, sosa atau berbunga, tetap kulo biampan perintah. Fadhkuru, jawab makin bi Gusti Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Pita mong dalam bab zikir Gusti Allah la aja fadhkuruni adzkurkum punten. La in syakartum la azidan. Lain jawab Gusti Allah. Mong fadhkuruni adzkurkum. Mong bang engak kan kok bekal engak ke beeng. Jadi jangan menunggu kita itu atene jumper, andi PC banyak baru atikir atau besos salat. Jangan. Fi ayyi halin sampai nang kentok ede buaki orang ngadzikir wa fil ahwali fi ayyil ahwali wa fi ayyil ashkali. Dalam bentuk napa saos kulo biampean. Dianjurkan selalu ingat kepada Gusti Allah. Juk toju nang pasar.
aja ke tuku pon mengadak pembeli pon la ilaha illallah la ilaha illallah nggih baca sholawat nggih makanya sampai Sayyidina Imam Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu an dan kula mangki situng debu sampai Imam Abil Hasan Asyadzili nikah mengatakan sepaling utama nikah orang nikah maca la ilaha illallah daripada membaca istighfar. Kenapa debu Imam Syadzili? Karena syaratnya istighfar. Terima aku lebih ampan istighfar kita diterima oleh Allah. Kau tu lebat lafaz la ilaha illallah. Mau orang kafir maca istighfar. Lo kira terima. Merkena abang tibi kilo ngaku ni cek pangeran ni ke Gusti Allah. Teliti nikah. Maka sampai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal saya pakai ada la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang sehebat la ilaha illallah ni kata ada. Sampai ada buah kisah Rasulullah la ilaha illallah miftahul jannah. Sampai kula mangki bodoh situng kitab. Tidak ada kalimat yang sehebat la ilaha illallah. Seburuk apapun orang nikah, kadina pasaos dusun orang nikah, ketika dia ditaktim dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada kalimat yang sehebat lafaz la ilaha illallah. Ada. Adik samangken repot kula mau jeling YouTube nggih. Cek gempeng mangken nek ngaferaki orang ini cek gempeng. Orang datang ke tahlilan maca la ilaha illallah, biar pakapir lagi. Padahal lafaz la ilaha illallah ini yang menjadikan orang kafir jadi Kenapa boleh saya baca orang Islam saya baca la ilaha illallah? Okay. Napa lo gelem tahlilan aja tahlilan. Lo gelem adikir aja adik, king jak cocok. Pah beci ko orang tahlilan. Kapiyo. Apa nolat ning YouTube nggih. Kadang-kadang dolan apa cai bon gula nggih. Makanya hati-hati ketika Anda bermain medsos nggih. Diteliti dulu medsos nikah. Jangan moro-moro dok nih, wan, hati-hati. Kenapa saya bilang gitu? Mumpon, mongku lebih hamkan sareng Gusti Allah beri kedudukan ad-da'i ilallah. Andi ilmu teka adik didi, pah beda fitan, beda al-bidah, ku lebih hamkan lo adabu. Saya enggak lagi. Debuipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitanu wa fi ba'dir riwayah awil bid'ah falyudhhiril alimu ilmahu. Bener sombong lagi. Adik beda fitnah, adik beda bid'ah. Terus orang alim itu wajib menampakkan ilmunya, tapi dengan syarat jaga bega anggeun. Tapi untuk meluruskan perkara yang benar. Adik beda orang alim, beda fitnah, dak neka, tidak mau memberi pencerahan. Kenapa? Fala'natullah. Ini kesepakali laknat di Gusti Allah. Idza lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullahi wan nasi ajma'in. Tapi jangan dianggap fal yudhiril alimu kebega anggap kok bisa maca kitab. Jangan, tetap saya kocak sombong nih tetap lo kira manfaat. Lupa alim. Tapi kalau dalam hatinya ada takabur, cek boleh ilmu, ibadah ku lebih ampan. Kama qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, fal ma'siyatu ma'adzulli wal inkisar khairun minat ta'ati ma'a wujudil ujbi wal istikbar. Ku lebih ampan ibadah. Tapi oleh ibadah kelak keng merkena beda ujub atau bersombong nek kiki saya kon lakon orang sing ngelakoni maksiat tapi ma'a wujubi dzulli wal inkisar aromang saabang tibi enak aromang saabang tibi butuh dak seporone Gusti Allah ini kelangkong saya dak nikah tapi cek pah ngelakoni maksiat terus-terusan nggih debun Imam Ibnu Athaillah fal maksiatu ma'a dzulli wal inkisar nika khairun mong lastareh ngelakoni maksiat abang tibi abelih dak Gusti Allah ajak terus-terusan
Waduh bodoh sinung Imam Ibnu Athaillah wujudna fal ma'siyatu ma'adzulli wal inkisar khairun. Lah pokok mari ngelakoni maksiat ayo nunduk. Deku ngelakoni boleh, saya enggak lagi. Debune Kanjeng Nabi orang si okom neka pada bi congo-congo pangeran. At-taib minadz-dzambi wa huwa musirrun alaih kal mustahzi'i bi rabbih. Adik bedo orang tobat ke pangeran seminggu tobat, seminggu odel boleh, sebulan tobat, sebulan dan kadang 2 bulan odel lebih abid. Napa? Orang si okom neka debune Kanjeng Nabi napa? Kal mustahzi'i bi rabbi pada ben bi congo-congo dak Gusti Allah. Gusti Allah. Okay. Lah sudah diniati sudah aku lebih ampan. Okay. Makanya orang tobat ni kebenar dari kon lakon dosa saos. Okay. Al Imam Mujahid radhiyallahu anhu ka ada buaki at-taubatu. Toreh pada ngenangan. Debune Imam Mujahid at-taubatu tarkut taswifi. Seeko cak orang tobat neka jangan sampai menunda nun. Taswif neka ngende-ngende. Fasaufa ta'lamu. Niki. Taswif neka menunda nun. Lah nika dikuliar TN. Mong orang tobat. Niki. Itu jangan ditunda-tunda. Neka sudah menjadi kebiasa. Tapi kalau Anda ingin berbuat suatu kebaikan. Engkau terode tengah, engkau tero abe, jengah engkau tero sedekah. Terus lo itu tunda-tunda, nih luar biasa. Jengah. Memang ibaratnya nih kenapa? At-taubatu tarkut taswif. Seeko cak tobat, nih meninggal menunda nun. Lalu nih bikul yarti aki. Iya, molakar orang andi dosa. Tobat, ajak tunda-tunda. Tapi ada lagi yang lebih afdol. Ketika Anda digerakkan untuk berbuat suatu kebaikan, ajak tunda-tun. Berarti pada biat tobat ku lebih ampian. Membaca, dikit. Pada biat ku lebih ampian. Hasilnya ku gelak nih kan. Nelpon dek Kak Bedri nih kan. Wah terlampau kula. Tak cuma lah beli aku lah. Wah kok lebih bet lang kok melihat sate pineng kecamatan 3. Hengki. Aduh empon ki. Ambu kula gelek nang lapang ini Kak Bedri nih kan. Coba nang pon tuk gondol di kula. Tapi takok kula dek Kak Bedri nih kan. Napa Gus? Niki sing ngater kula sekolah. Hengki. Aduh lah mau lelok benter sepeda nih pecot di kula pada bicara. Tanya kini mulai kelas apa kula iater nikah. Dak sekolah beden yang raudo. Coba bener Bedri sih nelpon kula doh lolok datang. Cereng Ustaz Syakur lo targa kula. Nah kalan Ustaz Syakur ki. Angkan angki. Makin zaman akhir cereng kereng dadi kiai. Nggih. Macam kan orang muslim ni ke ruhama ubay bainahum. King mung sara gelu. Angki molo entar ni ke sara gelu. Kila untung kula sabar ni ke saos ki. Nelpon ndak mendadak dari Syakur nih kan. Aduh Masya Allah. Kula gelak nih ke ngakataki kancah metana. Dari Jongkar ini gak sarang Kak Rohman. Angkat Kak Kantor. Telepon lo diangkat. Ampun. Sekarang Pak Ibu sekene handphone lebih kula. Nomor. Mak ngobrol nomor lebih saya telepon saya bang kula. Pada bebek nelpon mai saja bang kula. Nggih. Pon jadi nekah. Usahakan. Dalam keadaan sosa bunga andi lo andi napa toreh ku lebih ampan jadikanlah zikir nika sebagai camilan kebe ku geng ku mong ku geng ku nika kadina apa Gus ku geng ku nika mau gerasa nyaman lo saoro ngalak boleh nggih ngalak boleh nggih jalan nyaman cek pekalabi cukup kula kila ada budak Kak Rohman ki. Dan kadang kula mengbodo orang beto adzikir kila nang kurang cocok kula. Ana apa gue? Peguli keduk la ilaha illallah la ilaha illallah. Apa kalabi cukup. Nggih. Mangkana kula nika alhamdulillah mengoncengan ke Madura, jalan elok nyaman alhamdulillah. Nggih. Kaasana gelek nika. Ana apa gue? Empon, kula lo kalak sabi kula napa? Husnudzon kula. Alhamdulillah. Engkau kilo depak dek majlis bi Gusti Allah la sarwa dzikir. Napa? Mergane jalan eloknya
lo nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah iki. Pon jok kalak sosan, yasir wala tu'as. Pon iki. Jalan lo nyaman. Oh, kalau datang boleh, wah ini kiai alaman nikah. Memang sudah mujahadahnya kiai ini kedek nikah. King jalan lo nyaman. Mau mujahadah kiai lampu atapah. Iki lo ngenom aing kecuali aing somor. Iki apa sah lo ada bu. Apa? Takwa ada bu si lo gen. Mau mangkeng kula bihampang cak apa? Wah napet iki. Dadi napa jalan lo nyaman. Ini termasuk mujahadah nikah. Mau pas jalan nyaman dateng wah biasa, tapi jalan lo nyaman bisa dateng luar biasa. Ki pola bedekelebun jalan celobang tu ditembel. Nek ki. Ampun sepora pola ki mung raja ateh lo kenapa ki? Dadi napa? Toreh ki. Begitu kita membaca la ilaha illallah, toreh ki. Cek kele nondu. Maka on laon nek aku kuli. Karena napa? Bocah aki bikula. Inna lillahi amudan ahmar. Nikah nyonto aki mong kulebi ampeyan, mong bila kulebi antan adikir, tore sera nika pukuli. Mari lo ngalabi cukup. Gusti Allah nika andi pampang. Tapi kula ada budak Ar-Rahman. Imadullah pang Gusti Allah ini bener secara hisian tapi maknawian lo ketela pang Gusti Allah sudah di langit sampai ke bumi sana nomor petok ini lo ketela mong pakai tapi secara maknawi